Si maupe o te waha a fu wani, pea mo te awhia fifuki aini. Pene whewhea I kāinga te kumi pea mo te mauli o te ngāwe I Karitonia. Ko nā I te kuputaki o taranoa tātou I te awhiawhia ni. Ko whakapapa atu ki a koutou malo tātou kātaki. Kāinga e awahi pea nei e te alunga pea mo tātou whelawe I taranoa I te waha ani e tātou tamai ani ko pele nato mai tuku. Ki te ukoloa mo te ukonga furi o hinga pea mo tana kamata ngā aue mo tana kua mauri le vai Karitonia hoki ko tō whangano mai pea nei ki hana vai atu. Ka ei te lakanga ani kua mato whakawhia lewa koutou ke tō whakatahi pea mo te tamai ani ko upaleto hausia I waha e wharakena whakaha mai e te whahinga whai o te lalanga pe ko te langa kato pola pola ko te kumilongo ia a kasoangari manu whekai. Kāinga, malo I te kātaki. E hoko atu ai pē I te tā ofi whakamatala ki a tātou koloa whakaawhea, whakawhenua. Pe ko I lai te aho aini, e tō I te kolo aini ko mala e o whakawhilawi e mai ki te kui aini, ko upaleto hausia I waha, o uhinga pa mo te whaahinga lalanga, o te kato pola pola, mamata mai. Upaleto hausia I waha malo pesa o kātaki pa mo te maumalo lope e te tau whaueni. I whoku. Maro pe ta ko fetura ki pe mo ta ko lavo mai ke to felawe. O paleto hausia I waha kāinga ko te tangata o te kere ani ko hau he vale. E mauria I Karitonia, pe ne kauia I te ulua ki tangata whao motokaa so se te hoino I Karitonia, pe e nofo nei I tona walungo furutau. Ko te aike tā ofi molongo I te aho nei o paleto. Ko te mia ni ko to hoi o whakasio mo to felawe ai. E more ke lawa he ngā ue. Ka ki tako whiwhia pē, ki tako sio ki a koutou, tokare lepe. Ki te unga oia, mo tō mea o sio ki ai, ke I lewa pē tōna whai. Ka ki te whānau, mure kene tō tari, ko te kote pē ki te tau o tangata. Ko osto ko temi, ko te temi le vai au nā tau pē, a pē lawai, pē more lawai, ka sekai pē. Pē ko ki te matako, o na whono whene pē, ani lā ko tō mai ai, o na whono whene pē. E kei ke māmalohi pe upaleto mo mālama whiaonga ki a whaahinga koloa whakaawhea tātou. Longa lai e tuunga tau ne ke nofo whenua ke heai. E whewhea ia tau whaahinga mahino ki te kamataanga mai o te lalanga o te kato pola pola. Ia, sio mai whawhine uvea ko to tā whenua masiwa. Ka tā mauria ki pē, ia mea ne whau mai tu ukui, hoko mo tu utamai, pe hoko mo tau. Ko te kei mea ni, ko te kei lau niu, ko nā pelai a ere tā ngoi pēto. Kaya ne whau lewa e nā tau tu umatua, ani lā tu haere lewa ko te ki kato taunga, ko te ki kato pora pora. Ka ko te lau niu ma vete e au mai lewa ia o whau nā tau. Ha I pe lewa ia pe lalanga, o whi, o tuku lewa ia ko te mea whau ngale. Ko ia tātou ai tō hoko a ko tō whānau seo tō mātua kana tō ungaua pa tō muri pehe ko tō uako. Ia tātou ko te hoko te mauri. Au nā ko tō fura, au nā ko tō piko. E mo te whara ke hoko atua I te mauri. Ko ni whukia ko seo ko a whalahi pera ko tō whakaonga ia koroa te paparangi. Ka ko koroa whuka te paparangi e tūna uwhahi harei. Ka ki te koroa ia tāua tā e pēa mai arutu pēko I te potua au mai. O hau whai aki tā o mea ki mana tuke peka kuka kopi pepa kau. Ka ki te kora whaka te paparangi ke kumua hau ki whara aro tongu mai. Hau ki mea whuka ki e whara ke take ai peko tau ki whui mangisi, hau ki mui ngā sikarato. Ei. Ko te ai e te aunga o te kato pola pola upaleto I tātou nofo whakawhenua. Sio ki te hingoa o te lau niu ton tukuma bete ai. Ko te lau niu. Pea ke lalanga le vai a whau, pe ko te ki kato e veri, pe ko te ki kato e hokoaka ki ai, pe aru lewa ki tona whakaosi, a ke longa e lau, ko te kato pora pola. Ko te uhi ko te kato ai, ko te kato whakaosi ai, a te mea e
o te lau lau niu. Tona katoa a hengoa ko te kato pora pora. Mo whai pēa ta tau ungau ko te whetuku te uwhi, ko te whetuku te manio, ko te ate mea whawhi ai, o ke whi maari ai. Ko i ai, ei. E iepe mo te kato taonga? E iei mo te kato taonga, pēa ko te hengoa te kato taonga, ko te kato i ate rato whare. Ia. Ko te ki kato pēa te whine matua. Pai tupura tona hengoa ko te kato taonga. He ko heki mea kai ate rato whare toi, pēa whawhoi aki ai, hei tōne e ki kau ka whao to hoi. Ko te umoko puna pēa mo tātou pēa, ko te haa haere pēa, ko mo ka whakasio pe ko te kato. To hoi ko te ki tohenga kai. Pēa ka mauri e koe, pēa karu koe, ka hauti whine matua, kungi ku ngāsa kato hoi ha. Ko ia hengoa ko te ki kato taonga. Pēa ko te temi whikila ani upaleto, ko toto e liliu mai pē ki te u ki kato taonga, kato pola pola tātou. He ko mea papalangi e toi nunu a koe whuki ki tō tātou urwhenua. Au, ko ratu pe kā koutou, tai ake ani mo te tai tangata ena whia mo, o koroa tana whenua, kena tō whakaanga te mea koutou takai. Muri muri, ki ta koutou sio sio mo ta koutou huafua. Koe, ko ni pereta, ewa, ko te ngā asikara tō, pe ko te a te mea ku au mai ki tō whaafanga mea. Ka e tona ununua. E o nei a ka ki ae. More pe hona ki nunua e kovi. Ia ia. Pe ia hona aere ki ta umea ki whawha ki loto. Ke hangela e manuku te ngasi ki. Tako kato. Oho. Ka hoki kai pe kohe mea kovi ki ai. Ka ile e aere. Ka ka e maa pe hange pe ko tau ia te utu ki maa. Ka whi maarele pego. Mo hange ko te mea ni ko te ngasi karato mo te a. O hange pe whila ko ata tō uki i whale i te temi mua upaleto, ne e langataka pau pe whuki. I tātou, ko tōna whore vai te minei, ko kaupere vai tō kuwa, ko tō whakahuhuai, ko tō aparangi. Ka ne tōna whoi pe, tōna whoi te masiwa, ko tō uki lau tengi tengi pe, lau niu pe, e lalanga, o whofola. Ke tōna whoi, pe lalanga, o pui pui. Ko tō longo la lau, ko te ki tengi tengi. Ko te ki tengi tengi aia, ko te ki matapa aia, ko te uki mea kupu aia, to tō ki rato whare. Ka ki te kupu ko te takapau, ko ia ai, ko te lau sima aia. E whawhora ai, ki tō tākoto ai, mono na whai e maa. E ko sio tō whenua, anā peitua, ko tō sio kei, si kerepe. E mahino ki au e ie ihi kato pola pola upaleto e ofe tolu pe e whā. Ko te ai e tau mau ki ai? Ko te whai ai a ke sio ki ai ki te kato pora pora la langa e ofe toru ofe whā, ko te whakawiri pia tona la langa. Iyo. Ke pape. Ko te ofe takitahi, e arupe whoki tona lau lau niu. Ka ki te ofe taki whā, a ke sio ki ai. Fui lau lau niu ai a pe lua pe toru, ka hawa elewa ia te u manga ai a e ofe taki whā, o pe luki pe ki te whahi ai a tahi. Kohe mea lau, more kohe mea ia ke hange ke kaka tako tō sio mo mamata ki tōna whakaaru, pe ko e o whetaki lua pe ai, ko e o whetaki tahi ai, ko e lewa e whahe. Ka ali riu mai pe ki te mea pe ai tahi. Ko tōna ia whetaki wha, pe hako pe tau whi, pe kaununu maari mai pe, ko hange ko te o whetahi. O milo ai pe tau. Ko mea pe ia ta tau? Mea ta tau more tō e whetongi. Pe whetongi la te o whewhātau, oho. Ha oe pēa ki te kamataanga tau ia whi. O ko tō unu mai pēa koe lau lau niu ai a whāne ke o whā, o se pēa ki ai. Ki te whakaaru pēa tau koe whi. Ko ia au whakamatara rātu pēa. Ka mora hona e o hinga kovi. Mo le puripuri ia heanga mo he lea o tō whenua upaleto i au whakamatala. E au whakawhita ilahi atu ki sa au whakawhainga fua mai ia te kumilongo. E au tuku atu lewa pe ko te ahina au whaahinga tuku muri. Ki si i kāinga i hanga mai. Whakasilo atu ki a koutou ani e koutou tūra ki te ngau e maro ta koutou ofa. Pea maro mo ta koutou kātaki. Pea maro pe whuku mo ta koutou keilawa i te hako atu whakasilo tō whenua. Ne more tō mahani tātou i tū whahe ani. Ke koe ia ni mea whei. Ka koe ni koutou whi maari e. Ko nono whuni hahai e te potutai ae. Ka tō seni mai e tātou i te mea ni. Ko te mea who'o ki te mauri tātou.
Ko ia whiwhia whakawhitai tako tau popoto. O te taka mo tau mea ni he lahi e pētana unu. U alu anga le lei ki a tātou. Ko nā rā te mea whakamaroa e tau tūlaki mo whakahaere te ngāu ko tau māmarama ke ai. Ko tau mamahepe mo kātaki ka ko tau whakoat. E ko te whakaaru pēsa te tau ki mo tumasiwa ke tau mauri ai. Pea ka inga kua o setu le vai e te tā ofi palalau pa mo si ikui aini ko upaleto hausia i waha mai te kere aini ko hau he vale. O hinga pa mo te whaahinga koloa whakawhenua whakawhe aini a tātou ko te kato pola pola e mātau i nei pa mo o whātu. E more mau amana ki kainga ke tō hake mai ki mō ngā nei, ko ni ne e pūke i te aluanga pēr mo te kumilongo i malae, tō heka wakalele pēlā o whaiwhalau karetonia ko te uhine e tā ofi e te aluanga pēr mo te whelawe e te awhiawhinei mo te tamaia ni ko Perenato mai tuku i te whare tāna ki anga kolo ana i Chibau. Wangi pe ko he konga kainga ne whakahatu i te awahi o tātou talanoa i te awhiawhiani, whiawhia au pito i te loto mai tona aluanga ae tō whakatahi pēr mo te tamaia ni ko Perenato mai tuku. Perenato i ko whakapapatu i te awhiawhinei malo i tau kātaki, pēr malo whuki pēr mo te maraki mai o te alaloa mai Mondor ki Heni Foki. Malo o Maria Nive. Laonga le ia o le nei a whakawhetula a. Wheala whai mua ke momori atu a la ku whakapoipoi. Mo whakaalofa ki te koe. Malo le anoanga le ia o mau o lo malolo. Tūlaki le ia o la ngā oi mo whetai na motunga ane. Me uvea o wheala whoki ke whataumatangi mai ki le whenua le nei e motou mauri ai. O toi whakasoko e whai a la ngā oi a au. Nā alpotu le ia Maria Nive. E wheala ke tuku atua i a la whakamaru mo whawhetai in whakamalo i le ne whawhetula. Ki te kāinga e matamai ki te taranoa i te awhiawhinei mai tuku e wheralake ke whakaha mai e te uhinga o koe? Maria Nive, ko au le nei ko mai tuku Perenato. Naka au tupu i futuna i lea whetasi mo kau lau e iwa mo kau whatupurima. Ko loku whakolo kono i alo. Ko loku kāinga ku wharkoka. Tiko ku matua so sefo msapeta. Tiko whanau ngā matou na matou toka iwa. E toko ono matou wala tangatala, ka toka toru whawhine o matou tunga ane. Nā lea no anga leia Maria Nive, o lea no anga o loku mauri. Timo leia laku mauri mo ku matua me loku iki iki. O ka kuai ki temi na ka kamatano i loa ki kaua no sekola. Ko stemi foki Maria Nive e whaingata. Whalolofa i le nā lakanga ka ki le noanga laku tio. Laku tāna ki e tulo ki ni asola. Kol mauri le ia na kau mauri ai mō ku matua na pati kol mauri whalolofala. Tanga kol mauri whai ai tasiri e na kesea kelo na whi mariela. Si ko potu le ia sanganake i loku mauri. Na kauna foi na folanga mpatele. Ia. Kauna foi ai ko kamatau na me patele marino, ki patele soane oke, o awailoa ki patele Perenato. Patele Perenato loa na kauna foi moi a fualoa, o soko mai ai loa ki lia la ku mawai mai. Ia. Mai futuna mo uvea. Eio, kana tonu fetu o kula Maria Nive, e kau au i le au mai felela. I kau onu tupfala. Ia. Ti e koi te whai wasa atasi, ti ana tu o patiki patele, whamari ai, nere e se lave pe kau vokasi o ki ai, kai kau nofo taritari ki lok te misoria. Sokoloa lok te misoria i leo nori mala, ti kau mawai mai e loa. E kau mawai mai, ko loku kaurua whetu le na e Maria Nive. Mai tuku ne ke mawai mai te oronga furumani mā o Soria, ne whewhe ia te usivi Soria o te temi aia? Nana ke latou o sivi whai matou, tiro i pe ke mari e pe ke masaki. Ko li e aonga, ti ku pati mai latou, te teu a koe, na ke kau i le ano Soria. Whera ke whai le no anga le ia o whiwhiri o matou i le nalakanga. E whera la mai tuku Perenato ke tuku mai pe koto tauwhia le vaani o koe, pe a moto ki i whamiri o koe?
Kulo na ongali o ku Marianive e katoa loa o lo kau fitu tupono ki le asfa a periri. Tikoli al potu o kula na kau avanga mo fafine ko tuaneta fidiolata o tupua ia mawhanau ko tok fitu. Na toka whātangata ka tok toru fafine. Ko e nā whuki ne mahino mai tō potu, ne ke whalau mai ki heni, ne ke hau sauria. Ne whewhe i le vai e tau mai i te whenua eni e te kamata tō Māori. Marianive ko lia la ku mawai me uvea. Tamna na motou au sitima me futuna ki uvea. O na foi a so tolu. Ti motou mawai mai e loa o sauria. O i foi tōn tuta o pale ki nauntai. Fa sauria tu i purai. Kau na foi o masina toru. O ki masina toru ti whailo firfiri. Ala e tonu kea nuk falani. O kau ai loa o Marianive i rea firfiri la. O kau ano i lo sauria falani. O lakanga le nā, ko mātou ala e uru a pelela. Sakana ke whai mātou masina kaun futupuwaru. I te au na patia al whenua ko lo sauria e mamai. Ka ki te au li lakanga na kau sauria e falani. Na patia au ko potula e whimari e noa whae. O nā lak sauria na kau anga whai falanila. Na se whai ni e sok tūlanga. Sauria a tau tana vilo tōla ki na whoanga i pontuase. Ko le resi mati marxe tu tsate. Sakana ke kone e whai mātou ko an whai o ko tau. Tina e mo le stasi ko mātou nā na mātou whai perisik. Nā stasi ko mātou la na masina katoa. Ko whasauri rea na kau no whai la na mātou tino waru. Na mātou au no kau i le nā whatasinga na whai ei. Ko nā whai o le stasi ko mātou. Ko lia liliu mai mātou ki whasauri ko nā whatino warula. Na kau au i whakparela. Ko whatoktoru whai ni whakpale. O kau au whakpalela ko au la mortea mo Martinique. O soriroa mo tau aso takitoru malolo. Hiri e tau sauria ai i whalani pene ke toi whuki mai lewa ki uvea, mo futuna. Ai nive ko li elo la ku mawai lo ku oki lo te misauria. Tika un mawai lo me whalani. Nā la ku au me whalani la o vilo i tio. Nā la ku vilo i tio la o ka urua i loa o ngā o i le ni kelela. Ka matao sosiete na ingo ko taravo nef. Whai ai tika uru lo ki ni kelela. Ngā o i ai na urua tōla o ngā o i manewe sa alwhai. O nā whai la Marianive tia ko au ki masini. O ngā o i sa le loa ula o ku whai kami o au masini furfuri. Sa na ke patiri a la tau te ala. Na kontu te o tu tansan po li valong au. Ta se potu na ngā ua whai. Na formate au iai. Sa na ke ko au e se ko la i ia. Ala e na ke fi ngā o i masini. Ta sia ngā o i na kau a ngā whai ko whai tinamichi. Na ngā o iau i tangata poto ai ni whai tinamichi. O kau au i le nā whakipila. Whai tinamichi sa il mātou iai. O mawai au me te iala ku oki luk pepa e whai ia. Luk certifika putfe. Ko pepa ia le ia o Cristiano. Whea la na whai sa le ia o tinamichi. Sokolon mate o tamana luk avanga. Ka ku muno whalau tau matua i nepui. Le whongin whai ngata. Tali e kolia mo tau whelongoila tina ia le tangata ko te vilea. Ko ia na seftemini. Na patsene ki mai e ki te au mai tuku. Ko le nei au ku wawe fua to o lo ku a leterete. Kana kau nofo, kana pau, kau loto ke nofo i le nei. La sanga ko koe lori e tonu ke to ia la palasiri au kura. Pala ki pasi mai tangata. Tikau whakamalo ki ai. Tikau pati ake ki te ia. Malolo alofa ka kolok potula e kau loto kau ano ki nepui. Kau anola tausi a tinana o loko avanga. Tai na foi e ila. Mo to e to aiva. Ko nafo ki lakuna tula e Marianive. Ko tinong furu la tou. Tina tu mau tau matu mo mato e lua. Whakatasi mato ko tinong futu wha. Ko au toktasi ngā oi. O tausi e lo mato mauri. Kana e se longo sipakia e Marianive. Taki te au le lakanga le nā, ko lakanga na whai ngau whiel mauri. Nā laku ngā oi toktasi la kana maanga whai au. O puputi mutausi a nā whawhamit toka apina. O kakuai ki lo latou whakaavanga sa ele au.
Si mawai latou, ka soko mai e lolo mau mauri. Si ko le nalmano foi utala, na ia i le aluluak futi o manu le iau mariala. Na pale ke ia i ko patere soa ne mekense, patere sangat o patere akileo. Kai pule au whapale le ia nikelela. E taki au whapale la me tio ki ne pui. Pati au ki wha o kula ke whai se moto whai mo se mako o moto uru lo ki whasine male nai ne pui la na whai e whatasi re na pare ke patere maa. O ki whatasi, ma vete mato la sti salo la kai nofo la to firifiri a stangata ke pule mo sfafine. Firifiri lo la to ia tangata ko soa ne va mei. Masao. Pule ti solo ia tangatala. Kai pule ti solo nga fafine futuna ko le avanga o se pelato o makerina. Naloa ale o kio la to la a firifiri o takia la o ti solo. To na ke longo ke au mato la sti solo. Kai firi stangata ke taki ia a uveam futuna. Ma o potu matola o whai whiri o whai vote, o tol vote la ki te au. O taki e lo au e manianive a uveam futuna i nepui, fetu e varu. Na i e tangata na ngā o i le terekasi o li a uveam futuna la Kolonele Bernard, ali e lo na fetongi i save felo makira. Na pale a ki uta o manu ki superferi e konela, o whakamao ki au iai, ko au e pule ki kakairi a uvea me purai ki pumu. E mahino mai foki i tō whaahi, ne ke uro ki mauri i tio, ne ke ngā au e te la meni au tio. Ne whewhei a te mauri o koutou i a tau whelongo i a koe pēr mo te kāinga o te whenuaini? Soa ko potula e i Marianive, ko spotu na whainga o fie. I te au i le noa lok mauri i tio, mo lato wala e pati ko kakai o lene whenuala, ta ko lakanga le na e Marianive. E en tatou ki la terepi o la toura, o ana ko taka whaitari sa iai i rea latou anga marie, ali a whiro na ki o tatou mo latou. E sakinake ko se mauri na kautio ki ai le na lakanga, ko se pāki ai a e stongalo i le noa lia o lotola. Ko o kakumai loa ki le ne pāki o le ne lakangala, kese loa e Marianive, mo pāki rea na kautio ki ai le na lakangala. Ne ko tō whelongo i whakotou i te le whakawhalani. Eio, e matu ke ila whai whai alanga mtu ngā pati na lo ina tata e matu kole eio whai, kole ui whai mo nola, tau ngā na sekola sa ele fuki. Ane whewhai lewa i a tau ngāwe ani i te koro ani ko nepui, pēr mo te tau tuulaki fuki a te mauri o koutou? Koe Marianive, kau masau atu nei ka e naa whai ilo kuloto e se toi ngalo le noa ngali i au mauri o oku. Ta fito ki whakau matua whakai i o le nalakanga. Tara hoi me uvea ki futuna. Ka koa un taki. Na whakanofo au Marianive la tau i le nale sola o kau taki ki uvea futuna i lo kau toru fetu. Na whai ngau fie kol potu le i au tangata na nofo i kone kol superfea nalakanga. Ka i e se sala masi uvea po futuna e whelongo i mai e ala tau ai kelongo ia kea sartamula la e ki te iala, tiko i eloa e whelongo i mai ki te au. O whelongo i lo matou sartamula, po le a se potu e tonu ke whakasoko ki kai ngā la, sangnake, na whai la tau se lakasala. Whenaki lea no angari, ka ki potu lori a oku e Marianive, mo whakau matua aere ia uwe am futuna, mo whakakairi ia uwe am futuna na kautau si aila, a whaile se whapotu fulmari. Al longo tasi, tari e koli e lakuna fo e ko kau whanau, ka ko la whai ngane e na tō masau tuki eile, ti sang na whai kau matua la ia, whaka mawhi maari e furi mai whai la tōki nā potura. Tari e koli e lakuna fo e na furu mariela e Marianive, ta ko tangata li e nofo muskavenga. Ka furu mari e si mamaru le no ngari e kavenga li e nofo moiala, mo ka e alato ala e pati ko laumea. Ko laumea, ko lato ala ko whaka uru matua. Kuno fulatou le tasi pasi na kese. Ka eno fulatou le mol kanofi mol loloto, o la ta ofi me mango. A la mauri whatotoka, mo whatontonu ano anga la putfuri o lo matou la mauri e Marianive. Ko e re na toko mari e whaine furi, la kutaki re nai uta, tau whai kakai o vea, mo kakai o futuna. Nei heu
Ngā ue ne ko tō langa I te mi aia ne ke taki ai ki te kāinga o wea mo futuna ai ne ko tō mauri tio pa mune pui? Toko e ko ngā o I tasi na moto o ngā langa I ko ngā kapela e tu nei ne pui. Iyo. Ko ngā o I whae ia na moto kau furi loki ai o wea mo futuna ki langa I o le ngā kapela. Tika ko le ia ke potu e tasi tausi ia ke whai e kistea no lona mauri. Nā whai le no ngari al moto mauri maria niwe le nā lakang. Iyo. Ni whewhe I lewa I takatou no whai ai au tānoa ki te ako a katou whānau, ki o katou api, ki te loa pitari, ki te ukonga furi aia. Nā whai ngau whie whai e maria niwe. Tai e whai whoki ngā whale ako na tū whai ne pui. Ka mata mo tō toela ki e ko liriki, te au mai lok pūrai mo ka paula na lasi e toela. Te kol poturi au lo pitari e whai whoki lo matou ngā lo pitari. Whai ngau whie furia nea e maria niwe tari e se tutongi whoki matou se nea. E I whoki. Rea no ki taki ai mo ki tātou e furi mo la amlo ki tāwanga. Ka sa le whai ki poturi ia e whai la tō me loto me nikele mo le mituele. Iyo, ko te ukonga furi aia, e whoaki atuia e te nikele. Nikele la, ko la tō whai ana e tō furi ia nā ka wengala. Me whai tō o mātou ne furi e soko ki se masaki. Ko la tō whai ana e tūlaki ia. Iyo. Ka ko tau ngā ue a koe tā whitu ne ke whai ai ko te uri whuki o te uka mio. Hei, Pene hau tahi ngā ue ange. ko lia laku nā tule I tiola, tō soko whai laku ngā oire I ne pui la. Nā tula au ki ai la o tō whai peri laku ngā oire e tiola. Tō ngā oire whau le masini furi, ti mō whai ilo ilo ki tō ala e fia urua ke fia ngā oire masini. Ko le ngā oire whai e na whai sa le au, ti na whakanofa whoki au iai ke te leke au, I le satika o kaunga o kakai ngā oila, ki le whenua ria o tātou la uwe futuna. Ai ko na oinga whoki maria niwe, a musia whoki koutou ane sekola, ka ki potu le ne oku, na mawai au me o kula na le singa pepa whoki, poko sea, ta na mawai mai au me futuna le singa pepa. Tana kau au e maria niwe kau potori e maungala, e se kau fia ne atu, tana sekola whatasi aula, e mawai mumu atu lo marina nau, so atu ke apeleto, tuku mau o lo seperi e tau tangata, seperi tu kalepa. Tina tua tolu lo ok firifiri ke aveu ku vea. Iyo. Kana whakawhiti lo tamana, tari e skai ngasi es family si uvea, na no whaalo alofa. Ale na loa o no whoi whai au e maria niwe I futuna, o soko ai mo laku auri e soria. Iyo. E au whakamalo atu mai tuku ka e wheralake ke whakakatoa mai mo alewa at hoko atu te alunga o tā whelongoi, pene e taufia tau nofo ae I tio pea mo ne pui, pea mo ko te taufea ki taufea ne ke mauri ai. Iyo. Na vilo au tio ri leo no o no nola. Kau on topu o nola. I leo ke maria o lak soria la te speri. No foi au tio ngā o iai. Sikilo au I fitu whala ki ne pui. O soko laku ngā o I la meni whai le nai ne puila. O kaku ki valtasira. Tio mawai mai lo au. Ko te ate tupuanga lewa tau mawai mai ne pui o ngā ue lewa I taini? Nane ko si e au e nive. Indi ke lela ko au la kāna o ki futuna. Tana no o whakatūr ngā whale lau whai poi. Ka ingali ia lo ku avangala. Ko na kele iai. O anolo au whai ngā whale oki. Tiriri o mai lo au o whakau lo ki lo ku avangala. Ka ne ko si au ni kele. Ne ko si lo au ni kele la o whakau furi a manga ka vengala o la furi ki whako tenea. Ko te mifuki e niwe ko I tangale a vasa leo puaka. E whoki. Sanga au whai e mo kong futupuri ma puaka o la kuit wakara. O anau mo le uta. Ke ana o tuku kola ti au lau a wakelo ku avanga. Whanau o tuku kola leuta, patautoka mo whale, ti liriu mai lo au. Au au lai nao siti ma, tau mai whale wakala I monte, wheria tonu ti vilo ti fotu au ki le la posela si le nai numela. Singa au iai. Iyo. O alake aula I loptari. O no fo au vasa katoa vailua. No fo lau I Maria Nive. Ko whakaukau aula ki taswasi ngā whakaukau. Ke tia ki mana futuna.
tari e kuia i o matoe tokarua ka matau lulo ki kolesi. Whakaukau aula ke au patikilo ku avanga. Ke tia ki mānu kutuna ka ina fumaua na ko toe la pefe ki iloa. Ko ai lori ka tau sia. Nalo e Maria Nive o solo i ai lor folau. Na solo i o mafolau le se anu mari fukilo ku avanga. E pati mai ia ke toe ano o mai ana ne na avi fuki e kola. An pati e fuki au ke Maria Nive fi matua. Ka paulo e ano toi tai mai ana ne ala ti e kata i au e whenua. Tia ki lafa e ana ne e kata no formativa i ni toi ka mata ke tanga mauri. Kol mauri o kula e Maria Nive whaksato ki toko e na ka mata ke mau e motang kupe ni alo lakngala. Me whakere uri o ki riela lor. Ko nala ka mata mai eira ti ngā o iau ki pala sake, pala meri. E urua ngā o iti au o somas. Whai le nā hui whetu e rima. Nalo la whai eira. Ka iei lo tangata na ngā o i lo fise te travai. Ngā ne awha ngā o ina. Ko tangata uvea. Ko atele mo mole ana. Ko ieri a tidek te ala si eira. Tina kauna tulo ki tangtala ko kole atu ke atele mo ala whamai. Ko la whanau ko tok fitu. Ko loko mauri whaingata ai. Pati mai ke anō ka tuke a whaisi ngā oi. O ki aso tolu. Ti kalanga ke loa i au natu au. Ti pati mai loa i. Ko le nen ngā oi kai ke poto i whawhalani. E tu atele mo. E skaulo i atu. Na seko lao. E spepa foki. Ka nasanga i longo whai. Lato tana sori a whalani. Whea ki whai tosi. Tele mo e tosi whai e ngane e kole ui mo nola fuo. Kai whawhutu na atawa e la alia poto. Whea ki numelo. Tikau pati e kelo ki a tele mo. E skaulo i atu ko numelo na mawai au me maunga e. Na maari e au numelo. Le ngā loa ti pangaloa i a whailo ku ngā pepa e Maria Nive. Tanga e whailo i nā ki Maria e a mo tira te alasi le ia. O societe lia ko CNRS. Ko Centre National de la Recherche Scientifique. Whanola o mo ngā pepala. O angai o to tinga o ilo e au e nive e. Nala ku ngā o ia i e Maria Nive. Ko kotarala e whakafo o whai masina furi. Iyo. Ka tuku mo ke tioi pe mawhai i au ngā o ila. Ka lele fuki kua ki ngā ue. Kai ngā o i au le e Maria Nive mo whenua popoto ata. Les kartoni e nei na ngā o i ngane ana. Ko tangata au me whalani ko toktoru. Tok whawhai ki le patarola. Tok alimalo ki te au. E au mai ana whenua le e Maria Nive ko pepala e didikila ko lisansi. Kai au lato ule tola sila whai ko kau toktora farmasia. Ka ngā o i manevelo au. Nā whaiwhai li au ngā o i la mor kotarala i whawhetu katoa. O ki whetu katoa mor kakumai loa tangata fo o me whalani. Au le patarola o tio ki whai li au ngā o i le sune ki mai loa ana pati. Mai tuku. Na ke sekola. Pataro ko ora nele sekola. Ntani umatu sa le vai au futuro. E ai. O ki aso tolu pati mai loa ia. Ko e ia toe au lo me le universitaire la. E au formation. Tiko koelo ka forme ia bompongi. Na kau pati lo ki ai Maria Nive. Pataro pati ki la toa ni no fom doctorala. Na au toe la doctorala na ke la PTS. O se longo ki masau la akura. Kai pati me whaia ke whai au. Na ke toe la e Maria Nive ko wha doctor. Whai au ngā o ila gano whae e whalolong. Whai au ngā o ila o ki tifo toe la ia kai au e papa mai luk whetu. O pati mai a mai tuku. Pati mai a ko e show pepa. Ti pati mai a ko ke pati a wile ni whao e doctoral. Ko ngā masau ala ana longo tu e whakailo ilo ko toela. E se anga whukila tom whai. O ki whai aso toru e Maria Nive. Ti whai e lok wha pepa whakma oke. Ia koe. Ngā o iau sosietela i lok kauru whetu. O whaka o whai e moku pepa o whaka ingoa si iau. Ko teknisiala po katua. Ko tok tasi whenua tatola na ngā o inanganea. O kakuai ki lua whewha. Tantu mo tau lapo katua le erungai morvele. Lua whewha 6 kilomatau ki le ia katele i Las Patala. To lo kule terete e Maria Nive i lua whiwhituru, i lo kauon tuptoru. Tau lega o pito i te aluanga pēr mo te historia tō Mauri ani e ke vai mai. Kai
Le ko te tau ngā ue a ko e mai tuku ane ke whai te laboratua i te whare aia e sivia i te u konga furi. Ko le e na mātou e Marianive ki ne whawhenua la sira. O ano papa i le atuwa matua furi. O tau mai lau lakau. Au mai mātou la ti whanuk le tumotula. Te au mātou la whaumalo ti mio, te analisi lo. Ka mataula e mai e ula kau whairi e whaumalo la mon nami o atala. Ka se kau au i whairi ia, tikama kamata titi o, tau patia kiri whao ke au au o whaini a kuanea. Ale nā lor kamata anga e Marianive o loku muna le ia ki potula. Ale nā o kakua ilo ki le au lia tangata li ia me whalanina. Au lor patro fo ula ia, kuno fotu ula, skoi puri fua, as whai mo se analisi. Ila kau furi ala e whai mataula. Pane ko te ai e te u ko ngai lelei au pitone ke ta ofi mai tau ngā ue ai a koe? Marianive, e stau ngalo i te au. At potu le ia o ngā oina kau takai. Ko ria motou ano sa ele o kaku o ulu sa ele le atu terepi, tatau e whaku mo le atu motura. Ala o afa foki, ala kau e whakao ngai la toki, ala tau whaitoa. Si mole ia lo tau whakawhiawhia, ki ria kaku atu mātou, o whawha potu ala e lo tau anga iloa. Ke au mai whaki mātou ala nā la kaula, ke anga mātou o sivi. Ta ko lia potu o kula e Marianive ko la kau furi na whai ki ai whaitoa tātou na iloa e au futuna e ria lakanga. Na ia whakumo whimatu o Katarina na nofo i municipalitela, whaitoa. Na au ave whimatu ala. O ana mau o tau furi mai la kau ala e whakaao ngai ala. O ave au e Marianive ki lapo atua mātou lau sivi. Ko ne aia na puna mauria i ala patolola mo latou. Tari e pati o ki mai patolola pena iloa whea ki e tātou. Ala kau e aonga ki tino o tangata. Tari e koria na sivi furi mātou ala kau furi ala e tuanga whakaao ngan tō tupuake. E stoketa, kan toketa whai tātou ki lau la kaula. Nā lau la kaula furi e Marianive. E sivi e tu whai la tōula e aonga, e positive mari o ki sterno, ki mauri o tātou. Kolo na sokola loa e avelo e whalani. Iyo. E loa ala a whale lasi whalani. E whetuku lo ki aila ko la tau loa sivi whakao ki o ki ia. O maawai loa li a ngā o ina whai mātoula, ti o au mai la tau, pe whakao ina mai la, ko sanake ko li a la kaula. E aonga, kai tonu ke toi ano mātou, o toi tau ake. Iyo. Pe pati mai la la tau, poko skau lau kilo. Tari e whai mātou le Marianive, me lau o la kau, ka e fua, mo na se, mo na kirila, ti mo leaka. Ko nā furia ne ala e to e mātou li la kau. O ave. O sivi la toi tai, ti lo inai lo e la tau, ko la kau leia, e aonga ki leia le mauri o tātou. Ka ne iei he aonga tā whito o te ukonga ai ane e ke tūlaki e koe i te temi ai ki tototou ki motu ani o tātou, ki nume ane, ki te kāinga te o uvea pe amfutuna e mauri hini? Ko potu le o kula e Marianive, na se motou kahuloa ki uvea amfutuna. Na whai mātou i le atu motula. Ka ko potu le ia sangnake na kau pati atu ki e whaitoa tātoula. Sangnake na kau anga whakairo i le furi o tau e mātou o whakaonga. Ka ilo e o Marianive ko potu le pe la kau la kasara iai, ta ko na uinga, ko lau la kaula, ka e ona Kristiano, a la tau e, ko la tau e pule ki lia la kau o whaitoa. Ta sangnake ko tātou le fuki Marianive me uvea futuna. E whakalalu vale i rea lea nori au tau ala kaula. Tai e whai la tau ala, e sakinake ai e ala tau ai whai toora. E au whakamalo atu ki tō whaahi o koe mai tuku, e koe ni whuki i te temiani ko lahi pei a te paralau i o te puleanga whaitariha. Ko te alai a tau manatu pēr mo tau tā ofia koe o hinga pēr mo te konga ia e ke tuania? Ko loku kaurima tupurima whaitu lo le ia i le ne whenuana. Ko le ne loa kua kaku tāua ki le ne potu ku ke vesiri ki ai uinga mo potu le ne, pe kau no fotuania. Marianive kau masa o tune ka lang ko langi wha i tio mai kilokilota. E kau no fonei Marianive mo fatuania whaka i. Pe ko le ase ne a ka soko loa ki mātou.
i whenua nei. Pe ka soko le potula i whenua le nei, tikola e whea ki lau mātou. Nā le potula i e kau nofo nei Marianive mo le whātua ni. Taku kau masani Marianive. E skoi kau tio nei ki stoa vei. Mei nā whea o kakumai ki varu varu. Na soko ai e nei whasinga ma veu. Le nei kutoi kamata. Tia kaku ki le kauro tupuruala ki vote whakau kila. Te soko atu whai mātou Marianive. A toko vei le whenua. Ko se nei a whakalo alofa Marianive kau pati atu nei e whakalo alofa. Tai moto mauri le nei la ki ngā whawhalala. E musia ko tau ikola e mauri ko tau ki kele mortai. Ka ki ria mauri o mātou ka inga uwe mfutu nei le nei, ko ngā whawhalala. Ka ki la kutiolo ai le nei la ngala, ki saele nei o ngā oi, kuno fau la kusi ngā oi au, le te au e Marianive. Ka ki loko wha alofa, ki la kutio tuli ki o whanau mtoe, si makpuni. Tari e kusa ale veri ngā oi la, ka ina whala taula mo ka venga whai i tonu ke whai. A tausi o le avanga, tausi o whanau, e ie mo wha maua, e tu ko kele mo whale, pe ui lai whetu e kau rutu pulima pe kau toru, o nā potu e Marianive e kau nofo mo sfatua ni e whai i. Kau masau atu le nei la ko masaura ke longo i ngane furi. Au le nei masau atu la ko potu le nei la vesiri na whai mai. E no whai au Marianive mo sfatua ni. Pe whea ki ilo. Tā ko nei au kau anga ilo i na Marianive le no anga potu le nei whetolo ki ai lato. Maria mo ka pau le seso. Kaka soko Marianive. Pe ke sea ke whaala. O kau e mato ni e patikule terete. Ya stai ma o sele terete. E nga toki la sana ke na kusartamu polisi ki whalanira. Aki mato la na le terete ka whate kartonia nei la. E sa ufuri ai e Marianive. Ko ne ai e whakailo tōki toko e o ki lak tio. Mo lok whai. Pe ko la lon e ka soko pompong. E whakawheta i heni ki te tamai ani ko pelena tō mai tuku i te aluanga pēr mo te whaki mai te whainga marie ki te whainga e whuki o tatatu kongani te talanoa ki te hoko atu lewa kāinga e matou whakawheta lewa koutou ke tau eke ko te mea whakaia e ko tau amanaki ma mata mai ki ai pēr mo te kau tūpulangai atu palo ki ani o mua ko te eke ani ne e tai te whakanafo pātele o Sanipatita hau tau whaao ko te tau awhe hivange au hivanga furumāwalu ai a kāinga, si i temi. Tarimasiku, taro tamai te mutu, oye, mapai, muria kenu, maranga kenu, hai alo ma kenu kenu. Isa ke yo! Tamu ke mau, henge mai. Tarimasiku, taro tamai te mutu, oye, mapai, muria kenu, maranga kenu, hai alo ma kenu kenu. Isa ke yo! Tamu ke mau, henge mai, ko tai whakasi pe ai. Tarimasiku, taro tamai te mutu, oye, mapai, muria kenu, maranga kenu, hai alo ma kenu kenu. Isa ke yo! O Pilaro, o Pulquimua! Pilaro! Parama! Pare ora maka, no se aba e magoni se katara, maka tori mapa isake, tori mapa, isake, yo! Kotontoto atu, pare ora mako buhigi mai. Pare ora mata, nuku mo se aba e maloni se kakara, maka tori mapa, isake, tori mapa,
atu. Ora, makupu hiki mai ko tai fasi bai. Okay, pare ora maka dumo se ama e magol se kata. Dukura ka tori mapa pai sake tori mapa. Tori mapa. Matata mareva. Ora, ekalo. Okay. Pare ora maka dumo se ama e magol se kata. Tori mapa pai sake tori mapa. Tori mapa. Ki te putu le veia o te manatui ka inga te upaki ta uwhi foki e tō foki mai ki te tau awhe hivange au hivango furu mawhitu. Ko te ako aia o te kau tamate vela ki se o tato hao whaki I foki. L'oreille et la joue sur la figure et les yeux sur la poitrine et le ventre. Hein? Apprendre à connaître les gestes qui sauvent, tel est le but de la session de ce matin. Il y aurait prévu 3 journées. Objectif, former de nouveaux cadres de village, compléter la formation des futurs instituts, mais également faire face à la demande des candidats. Aujourd'hui, ils étaient 15 et certains ont déjà de l'expérience. Oui, je pense que la formation de secouriste qu'on est en train de suivre, c'est quelque chose de, je dirais, d'indispensable pour des gens comme nous qui allons être amenés à encadrer des gamins, des enfants en centre de colonie, dans les écoles en tant qu'institut. Parce que bon, il faut être capable dans la vie de tous les jours de pouvoir venir en aide à des personnes en détresse, des personnes en danger, des personnes accidentées. Et je pense que c'est un devoir civique. Il est intéressant d'avoir les premiers gestes de secours, notamment lorsqu'on a des enfants, quand on a une famille. C'est toujours désolant de voir un jour quelqu'un de sa famille ou son enfant mourir devant soi sans avoir pu lui apporter les premiers secours qu'il fallait. La pédagogie d'aujourd'hui est moins basée sur la théorie. Les candidats, quels qu'ils soient, doivent apprendre les premiers réflexes afin de faire face à des situations données. Explique Samino Fihipalai, pompier professionnel et seul moniteur de secourisme sur le territoire. Depuis ce matin, on avait commencé cette formation. Il consiste à une formation composée de 10 modules. Le premier module, on a vu protéger, alerter. Le deuxième module, c'est dégagement d'urgence. Et on vient de terminer, le troisième module, c'est le bilan et la surveillance. Réveil d'un certain esprit civique, besoin enfin avoué de se rendre utile, toujours est-il que la demande de formation au premier secours semble intéresser le milieu scolaire. En effet, à l'issue de cette session à l'UFM, Samino Fihipalai, le moniteur, se rendra ensuite du côté du lycée de Mataoutou.
Ko te ki hiwa le wa tātou ka inga ka koto mo mata mai mo whakano mai kia I te whiawhinei, ko tātou ki hiwa fuu a hingoa ko te mātala I koma. E hua aki atua nei e te fui mahalo ani ko te whungalei kai kainga. Ne whakaumpeto ku loto ke koto mo mata mai ki te tāwhitu ki tai tupu te mea ni ki te mātala I koma. Ko ia aini, pe au whakamalo I heni ki te uwha ai aini ko Eusenia Salua, pe Nikoste, pe amo fia munai I te aluanga mo tana tō whakawhenga maari ke tori mai foki I te mātala I koma aini I kainga, ne mau mai tua ki pōme. Mamata mai. Que
Pea kukau pe kai ngai e te hiva aini te lea ki a like ani e taranoa, a liki o whamai. Tau ne atu ki tō whatahe pongpong.